Guys, fighter. Lemon sweater. Okay. Ayan guys, oh. Naglugon. Yan ang update namin sa aming fighter nga may tama ang pakpak. Ayan guys, oh. Lugon. So ito yung ano namin tinatawag na simando. Ayan guys. Yun, kasama niya yung asil na babae. Yan si Mando. Tawag namin ito Mando. Yan si Mando. Yan guys, oh. Naglugon din yan guys. So ito naman yung si Supremo. Yan guys, si Supremo. Yan. Yan si Supremo. Katapang ito guys. Kaso may sipon. May sipon si Supremo. Yun, oh. Yan siya guys, oh. Yan. Yan, malapit yung manok na isa. Yung asil. Supremo yan guys. Ito naman yung pinakamalaki kong manok. The big chicken. Yan guys, oh. Yan. Yan siya guys. Update sa ating manok guys na pinakamalaki guys. Yan, oh. Papa lang guys. Oh. Yan guys, oh. 2.5 months. Yan yung kapatid niya na babae. Yan, oh. Yan guys, oh. 2.5 months yan ang dalawa guys. Yan yung lalaki guys, oh. Yan, oh. Laki yan guys, oh. 2.5 months. Grabe. Pag ito makapalo, di ka lugi. Kasi napakalaking manok na to. Yan yung guys, oh. Laking manok yan, oh. Yan. Yan siya guys, yung babae. Dito tayo pupunta tayo dito sa may bandang kanan. Nandito yung mga fighter ano natin. Sa asin na manok. Ito si Alimbuyogin na pula. Ayan, bata pa guys. Good for 2 months. Ayan. Guys, oh. Alimbuyogin na pula. Ito naman, good and 1.5. Naglugon guys. Ayan guys, oh. Lemon sweater. 1.5 months. Ito naman, good for 3 months. Ito yung ano natin guys. Pinakamalaking ano, manok. 1.5, 3 months guys. Naglugon din. So yan po ang update sa ating mga chicken guys. Ito yung mga namin na nagkakabalan ko pag ting umaga guys. Pero okay na to, nakakawala ng stress. So once again guys, magandang hapon.